Ania na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Huwebes. 160,000 ka mga boto ni Senyor Santo Niño ni salmot sa Penitential Walk with Jesus. Kapistahan sa Poong Jesus Nazareno gisaulog sa Talisay City. 30 ka mga aircraft cleaners sa usa ka manpower agency may reklamo sa kalangay sa sweldo. Ug 247 kaparisan sa Talisay City nakapahimo sa libreng kasal. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Luan Merondina. Opisyal lang gibuksan ang siyam kaadlaw nga misa nobenaryo sa 460th nga kapistahan ni Senyor Santo Niño sa gipahigayong Penitential Walk with Jesus alas 4 kaganihang kadlawon. Si Femari Dumabok sa report. Gibanabanang moabot sa 160,000 ka mga deboto sa Batang Jesus ang misalmot sa Penitential Walk with Jesus isip pagbukas sa unang adlaw sa Novena Mass. Mibundak man tuod ang uwan alas 3 ganihang kadlawon. Apan, libuan gapon ka mga deboto ang miabot sa assembly area sa Fuente Rotonda aron muuban sa procession sa Penitential Walk. Alas 4:20 na sa kadlawon gisugda ng prosesyon nga naatol usab nga mihunong ang pagbundak sa uwan. Alas 4:30 karong buntaga makita nato ang libuan ka mga deboto ni Senyor Santo Niño nga ni salmo sa Penitential Walk with Jesus. Bisan pa man sa pagsugod ni ining prosesyon, nagtaligsik o nag-ulan apan wa kini panumbalinga sa mga deboto ni Senyor Santo Niño kay di patigbabaw ang kainit sa ilahang debosyon ngadto sa balaang ang bata. Ang mga Penitential Walk with Mary mao ang usa sa mga kalihukan sa opening salvo alang sa kapistahan ni Senyor Santo Niño. Alas 5:35 sa buntag, miabot sa Basilica ang karoza nga gisakyan sa imahen sa Batang Jesus. Di nabatyagan ang kainit nga pagtuo sa mga deboto sa Senyor nga mipuno sa Pilgrim Center sa Basilica Minore del Santo Niño. Usa sa nagdebosyon si Dan Lim Lim ni Vist kinsa 12 ka tuig nang nagpuyo sa Sweden. Human maminyo og langyaw. Matud pa, iyang gisiguro nga makauli gyud sa Sugbo matag Enero aron makapamiesta sa Senyor. Nabalda lang ilang pagpamiesta Senyor sa mga tuig nga ubos ang nasod sa pandemya. Kauban niya karon ang iyang mga ginikanan ug pag-umangkon. This is when I was single, I had this Santo Niño with me all the time, and then I got married with Swedish. My daughter is 10 years old. She's sleeping now. So I always devoted to Santo Niño. Mostly Thanksgiving for the good life, good health, prosperity, and the new year. 2005 is a good year for us also. Adunay LED wall nga gibutang sa sud ug gawa sa Pilgrim Center alang sa mga deboto nga layo sa altar. Sa naandan, makapanlimbawt o makapatindog ang matag higayon nga kantahon ang gosos nga batubalani sa gugma. May mga deboto usab nga gibistihan sama sa sapot ni Senyor Santo Niño ang ilang mga anak. Libuan usab ka mga pulis, kabomberohan, kasundaluhan sa Visayas Kamad ug uban pang mga force multiplier ang gipakatap sa palibot aron masiguro ang seguridad sa kapistahan. Adunay mga medical team usab ang anaa sa palibot sa Basilica Minore del Santo Niño. The entire procession went peacefully. We haven't encountered anything that will pose a threat to the entire pilgrims as well as to the peace and order of this particular religious activity. Successful though, ganiha medyo nakulbaan lang may mga kaparian kay nag-uwan-uwan basig maka-delay sa atong procession, but we just arrive in time. Nya nakasugod sa misa on time. Nya kato lang we consider the katong raindrops nga a blessing lang pod Walay natalang bating insidente ang kapulisan atol sa Penitential Walk with Jesus ug sa unang adlaw sa misa nobenaryo karong adlaw. Uban ni Cleofer Lumaya ug Edward Tubilan. Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Ning mga orasa atong kumustahon ang sitwasyon diha sa Basilica Minore del Santo Niño, pinaagi sa live report ni Nico Sereno. Nick? Yes, may baguhay lang yun na human ang ika-8 nga misa nining unang adlaw sa nobenaryo dinhi sa Basilica Minore del Santo Niño. Kung mabantayan may padayon ang pagpanggawa sa mga manimbahay sa 4 o'clock nga mass nga baguhay lang yun na human ning mga orasa. Samtang nagpaabot sabta sa 5:30 o ika-siyam nga misa para karong adlaw. Doon na pa'y katapusang misa karong alas 7 sa gabi, last mass dinhi sa Basilica. Samtang naghinangat ang nobenaryo para sa kapiestahan. Nagpaingon ta dinhi sa Basilica karong hapon, mahilabihan kabugat yun
ang dagan sa trapiko mao nagpahimangno lang sabta sa atong makaigsuonan nga mopaingon dinhi sa basilika kung ba mahimo mas musayo na lang sila sa ilang pag-ari sa simbahan ug mangita gyud og gusto nga parking kay istrikto kaayo ang pagpatuman sa mga traffic rules sa mga personahe sa Cebu City Transportation Office. Expected na gyud ang heavy traffic palibot sa basilika sa makadalanan palibot dinhi mao nga nanawagan ang mga otoridad sa kooperasyon sa katawhan aron mapabilin nga hapsay o tunhay ang maong kalihukan. Laing padayon nga gipanawagan sa mga otoridad labi na sa mga kaparian sa basilika kining pagtuman gyud sa mga lagda, mga regulations nga gilatid nila, partikular na kining dress code may kay doon ato nasayran doon nagpipila ka mga manimbahay nga wala natugtan nga makasud diri mismo sa basilika ingon man sa Pilgrim Center gumikan kay dili haom ang ilang gisulob. Maong nagpahimangno ang mga kapariang Agustino nga mutuman na lang gyud sa tanan nga mga lagda kun mahimo. Hinuon kung doon na may uban makaingon ta nga nag-short sama kuno pananglit kaganiha mga nag-shorts nga gibalibaran nga makasulod dinhi sa simbahan mamahimo ra man sab hinuon may nga manimba makatambong gyapon sila sa Santos nga misa apan sa gawas na lang sa simbahan ini makarsada palibot sa Basilica Minore del Santo Niño. Samtang ning higayuna may ato ipakita ang sitwasyon karon dinhi sa Pilgrim Center kundi medyo murag na bakante na ni gamay ang tunga-tunga nga portion sa Pilgrim Center ning mga orasa tungod kay bag-uhay lamay nahuman ang alas 4 nga Santos nga misa 5:30 ang sunod nga misa dinhi sa Basilica May ug base sa general program sa Augustinian Fathers ang obispo sa San Jose de Antique ang mo-preside sa Santos nga misa karong 5:30. Sa mga gusto pang muapas, mamahimo pa gyud ang 7 o'clock mass mao ang katapusan nga misa gyud sa nobenaryo. 7 o'clock ang last mass karong gabi ug pagasundan kini sa traditional religious sinulog. Mao na gyud ni ang naandan every after sa katapusan nga misa sa alas 7 himuon ang hamubo nga traditional religious sinulog. Ugma sa mga gustong mangutana gikan ugma hangtod sa ikawalo nga adlaw sa nobenaryo dunay 11 ka misa kada adlaw dinhi sa basilika magsugod sa alas 4 ang pinakauna nga misa 4 o'clock ang first mass sa nobenaryo 1 hour and a half ra ang gintang niini sa sunod nga misa 4 o'clock 5:30 AM hangtod 7 AM hangtod na sa katapusan nga misa alas 7 matagabi dinhi sa basilika sa mga gustong muanhi ug muhimo gyud sa ilang naanda na nga panaad alang sa balaang bata. Padayong pahimangno sa mga otoridad, mo-kooperar lang gyud sa tanan nga mga lagda aron mapabiling nga hapsay kini atong kalihukan sa Fiesta Senior ug sa umaabot nga Sinulog Festival. Mo kanang latest gikan dinhi sa Pilgrim Center, Pit Senior May. Pit Senior Nick ug daghang salamat Nico Sereno. Viva Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kini ang gipadayag sa mga riboto sa kapistahan sa Jesus Nazareno sa Barangay Dumlog, Dakbayan sa Talisay karong adlaw. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Sa sudlunong dapit sa Jose Rizal Street sa Barangay Dumlog, Talisay City, nahimutang ang makeshift church sa Jesus Nazareno kansang pangilin ang gisaulog sa mga diboto karong adlaw. Kini ang bag-ong dapit sa Archdiocesan Shrine of Jesus Nazareno nga kanhi nahimutang sa Barangay Kansuhong. Midag sa mga tao dili lang gikan sa Barangay Dumlog kundi adunay gikan sa ubang madapit. Gipahigayon ang Pontifical Mass ni Cebu Archbishop Jose Palma uban ang rektor sa simbahan Reverend Father Narciso Amoro ug ubang kaparian. Tungod kay napagaw ang tingog sa arsobispo, si Monsignor Roger Fuentes ang iyang gipahatag sa homily. Gikonektar niini ang fiesta ni Señor Santo Niño sa fiesta sa Jesus Nazareno nga usara. Nagpakita kini sa pagkahimugso ug sa pagkabata ni Jesus ug ang pagdako nini hangtod na sa pag-antos ug pagkamatay sa krus. Kining atong gisaulog nga inkarnasyon pagkatao sa Ginoo makabaton lamang og kahulugan kung atong tanahon diha sa tumoy sa iyang kinabuhi nga mao ang iyahang pagpasakit. Nasayran nga giplastada sa altar sa simbahan ang replika sa Jesus Nazareno sa Quiapo nga niabot ni adtong Disyembre 28 nga giisip nilang dakong milagro. Nausab sa tiilan sa replika ang laing replikas kamot sa Nazareno nga maulang ang ilang nadala gikan sa gibiyaan nilang kapilya sa Kansuhong. Taliwa sa dakong pagsulay nga nahiaguman sa simbahan mismo apan natigayon gihapon hangtod sa kasaulugan sa fiesta karong adlaw. Human sa misa gipasidunggan ang mga nagpaluyo sa kalihukan sa simbahan.
Ang mga deboto ng hikap sa imahin dala ang ilahang mga pangalyupo. O alang ka natong tanan, kapistahan ni dili lang sa mga taga-Bisaya kundi alang sa tanan yung mga devotos sa Jesus Nazareno. O welcome mong tanan no dire sa ato ang shrine. The basis of faith is when naa ka sa kalisod ug dili sa kalipay. So karon sa tanang kalisod nato bangon, we have faith in God, dan ang blessings maabot ra na. Laing milagro nga gipaambit sa rektor nga bisan sa kabag-o silang dapit, gibalhinan nga wa gani sila masayod asa manguha og ibayad sa dapit apan gisaling lang tanan sa Nazareno ug gihatag usab niini ang ilang pangalyupo. Gihangop sa simbahan ang suporta sa mga talisaynon ug sa mga deboto gikan sa ubang dapit ug gikan usab mismo sa gamhanan sa Talisay. Kang cost ani is around 30 million. O nya nag-down lang ta karon usa og 2 million, o nya nag-monthly ta og kanang 200,000 a month. Oo. Basig na ganahang mutabang. What I believe, faith surpasses boundaries, and faith in God surpasses that. So andam na mo suporta. Of course. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. 30 ka mga aircraft cleaners sa usa ka manpower agency midangup sa peso Lapu-Lapu aron ireklamo ang kanunayng kalangay sa paghatag sa ilang sweldo ug ubang benepisyo. Ani ang report. Midangup sa Public Employment Service Office sa Lapu-Lapu City kaganihang buntag, kining 16 sa 30 ka mga aircraft cleaners sa usa ka manpower agency dala ang ilang letter complaint. Sa naasong letter complaint, ilang gibutyag nga sukad Hulyo sa miaging tuig kanunay nga nalangan ang ilang sweldo. Gani ang sweldo nila sa unang kinsina sa buwan sa Disyembre nga unta madawat nila matag Disyembre 15 pagka Disyembre 23 na nahatag. Samtang ang alang sa ikaduhang kinsina sa buwan sa Disyembre, gipa partial cash advance lang sila og tag 1,500 pesos. Wa usab sila makadawat sa ilang 13th month pay sa tuig 2024 nga unta base sa nalatid sa balaod, gikinahanglang mahatag kini sa mga empleyado sa dili pa ang Disyembre 24. Nakadugang sa ilang kabalaka kay nasayran nilang wa usab ma-remit ngadto sa mga hingtungdang ahensya ang mga gikalta sa ilang sweldo nga contribution nila sa SSS, PhilHealth ug Pag-ibig. Gani ilakip sa mireklamo ang supervisor sa mga aircraft cleaner sa ilang Cebu station kay lakip usab siya sa apektado. Okay ra mga 1 day, 2 days pero mga 5 days, mga weeks na dili na sa mayo kay kasagaran mo pamilyado mo. Iyang gibutyag nga moabot sa 63 ang tanang mga trabahante sa naasoy manpower services sa ilang buhatan dinhi sa Subo. Apan ang uban kanila nang resign na lang tungod niini. Hinuon iyang gitataw nga ubay-ubay pa kanila ang nagpabilin sa trabaho busa panghinaot nila nga unta mahatagan sila sa unsa may angay kanila subay sa nalatid sa balaod. Wala mi nga ni labag sa among kumpanya. Ganahan mi manarbaho nga mo lang consistent ang paghatag sa sweldo ba? Nya mahulgan lang mong benepisyo, wala may problema sa mong trabaho. Mato ni Kim Francisco, Peso Manager sa Lapu-Lapu City, nga gitambagan na nila ang naasoy mga trabahante nga ipadangat usab ang ilang reklamo ngadto sa Dole 7. Amo po ning i-follow up dito sa Dole ilang kaso kay this is kanang dako kay ni siya nga violation sa atong labor laws, no, and we don't want nga may tabo kini diri sa ato ang dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang naasoy mga trabahante ang tiglimpyo sa mga aircraft sa duha ka mga dagkong airline company sa nasod. Busa naglara usab ang Peso Lapu-Lapu nga bisitahon ang ilang buhatan karong simanaha aron matabangan ang naasoy mga trabahante nga makakuha og amicable settlement tali sa ilang employer. Importante nga atong mapaabot sa management nga kita sa atong opisina na tutok pud ta para nila na sa welfare sa ilang mga employees. Sa pagkakutlo ni balita, wala pa makuha og habig sa RTV Balitang Bisdak ang gireklamong Manpower Agency. Ubay Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Giisa sa Department of Health Central Visayas Center for Health Development ang Code White Alert alang sa lalawigan sa Subo ug mga highly urbanized cities subay sa kapistahan sa Balaang Bata. Si Mark Reggie Abella sa detalye.
Subay ni ini, mabantayan na ang mga medical team nga gipakatap sa Department of Health sa Rihon 7 subay sa pagpaubo sa Sugbo sa White Code Alert nga nagsugod gahapong adlaw hangtod na sa Enero 20. Moabot sa 44 ka mga Health Emergency Response Teams o HERTS nga langkuban sa 240 ka mga personnel gikan sa Cebu City Medical Center, 11 ka mga private hospitals ug 19 ka mga emergency medical services ug sa mga volunteer. Miabag usab ang Philippine Red Cross. Kabahin ang DOH-7 ug ang Emergency Medical Services nga misalmot sa sending off ceremonies gahapon sa buntag. Sa ilang social media page, gipahibaw ni Dr. Jaime Bernadas, Regional Director sa DOH-7 nga ang pagpaubo sa Sugbo ug sa mga dakbayan sa Sugbo, Mandawi ug Lapu-Lapu sa Code White Alert gitumong aron mas paspas ang pagtubag sa mga nanginhanglan sa tamang medikal. Laing awhag ni Bernadas sa mga deboto nga adunay gipamati sa ilang lawas sa masaubo-ubo ug hilanat nga mas maayong magpabili na lang sa panimalay aron kalikayan nga mas mugrabe pa o kaha makatakod. Kauban si Clans Gabutin, Mark Regia Abella. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. 15 anyos nga tinunan sa Mactan National High School nga biktima sa pagpanumbag sa grupo sa mga batanon ni atong Martes sa gabi mitataw nga wala sila'y kasungian sa mga suspitsado o gikasuyaan lang siya. Samtang nailhan na ang siyam ka mga minor de edad nga responsable sa hitabo. Ani ang report. Dayag sa ulo sa biktima, ang dakong samad nga iyang nahiaguman, human siya tabangi pagkulata sa gibana-bana niyang napo ngadto sa 15 ka mga batanon. Usa kanila, gikatahong migamit og pitsukorno, hinungdan nga nahiagom og lawom nga samad ang iyang ulo. May mga samad usab siya sa kamot ug buko-buko. Matod sa biktima, tungod sa kadaghan sa mikulata kaniya, naningkamot na lang siyang matabunan ang iyang naong. Tapos nisukol ko kadiyot tapos gisamutan ko nila pag sukol na nako ilaw gisok magmayo. Ako gitabunan ako na og akong tiyan dapit. So sa buko-buko ug sa liugan na gid sila makasumbag sa ko. Nahunong lang ang pagdagmal kaniya sa mga suspitsado dihang gigakos na siya sa duha ka mga lalaking classmates. Matod sa biktima, wa siya'y matumbok nga dakong hinungdan nganong gitabangan siya pagkulata sa naasoing grupo kay wa man siya'y atraso kanila. Bugtong pagtuo niya nga gikasuyaan lang siya sa duha ka mga suspitsado nga na classmate niya karon nga school year. Ay lagi daw bugiro daw ko. Di daw sila ganagang bugiro nga nana. Hari man daw sila sa Mactan, bahad-bahadan mi nila ni nana. Tapos ingon siya na dili daw ko brad og kauban kay basin daw kulatahon daw siya. Moto positibo ra pud ko, wala na ko siya reply gani na asa mi magkita o kano sa mi magkita. Moto pagpadayon nako uli nasugatan ako siya. Niduol siya kalit nako nya makigstorya daw siya. Adto na nahitabo nga gitapukan ko nila. Apan iyang giangkon nga sawa pa ang hitabo, mi-chat ang usa sa mga suspitsado ug gihulga siya. Apan gibaliwala lang niya kini. Kay mi-chat naman usab ang suspitsado kaniya nga buot kining makig-uli kaniya ug makig-istorya. Ako naong i-send niya sa suong sa mayahay kay para daw ipakuan ko tapos magmaydi-maydi siya pusil, mag-send siya pusil. Tapos iya ko gingnan na yung mga igagaw ko no nakapusil na daw sa angasil. Gahapon sa hapon, mitahan ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan ang unom sa siyam ka mga batanong na nag-edad og 15, 16 ug 17 anyos nga base sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Police maoy responsable sa hitabo. Positibo kining giila sa biktima uban siya mga classmates nga nakasaksi sa hitabo.
Apan matud niya, may uban pa nga wa madakpi. Matud sa spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, Police Lieutenant Colonel Christian Torres, nga nakuha na nila ang identity sa laing tulupak ka mga batanon nga responsable usab sa hitabo apan pabiling nagtago-tago. Sa kanisa itong na kuhan diri silang report is 9 rekabo. Pero basing na wa makuha sa CCTV, then possible na naman i-connect kung kinsa pa to'y laing kauban nila. Samtang gipaabot pa karon sa Women's Desk sa Police Station 2 ang assessment sa social worker sa unom ka mga batanong suspitsado aron makasangat na og kaso. Mo na lang gipaabot sa Station 2 karon kung naanay certification from social welfare na to, kung acted with discernment to, that's the time pwede na to i-file ang physical injuries. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Update sa eleksyon sa Mandaue, wala ang panga ni kanhi Mandaue City Mayor Jonas Cortez sa template sa mga balota nga gipagawa sa Commission on Elections. Apan malaumon gihapon ang iyang kampo nga matugutan kini sa Korte Suprema nga makadagan. Ang detalye ni Nico Sereno. Sa website sa Commission on Elections, gipost sukad kagahapon ang mga ballot face templates. Kini na ang itsura sa mga balota sa eleksyon nga mao'y gitrabaho na aron maimprinta. Ma-search na dinhi ang mga balota sa tanan nga mga lugar sa nasod. Sa pagsusinamo sa balota para sa dakbayan sa Mandaue, sa posisyon pagkamayor, tulo ang pangan nga nakabutang. Sa independyente nga si Joe Cortez, Jongki Uwano sa Partidong Lakas, ug laing independent candidate nga si Jepin Requerme. Wala nakabutang ang pangan ni kanhi Mayor Jonas Cortez nga kahinumduman gikanselar ang COC sa COMELEC ug mi-issue na og Certificate of Finality. Hinuon sa website, nakabutang ang disclaimer nila labi na sa mga kaso sa mga kandidato nga pending pa. The ballot face templates are without prejudice to the decision/resolution of the Commission in cases that are still pending for its consideration which may affect the list of candidates. Gipanghinaot sa kampo ni Cortez nga mabag-o pa ang listahan ug mapuno ang iyang pangan. Kung modesisyon ang Korte Suprema ug dunggo ng ilang gipasakang mosyon aron makadagan ang kanhi mayor. And even if di kita kaabot kay maprinta na ang balota, we are also hopeful based on the pronouncement of COMELEC that even if ilan na lang ka days, then they will comply if naay mo gawas nga status quo ante order or TRO by the Supreme Court. They will still find a way to comply. Sa statement atol sa pagsugod na sa printing sa mga balota, mato ni COMELEC Chairman George Garcia, mutuman sila sa unsa may kamanduan sa Korte Suprema. Basta yung kandidato, ang desisyon sa kanya, final and executory, wala ang pangalan sa balota. Kung sakali mang may aksyon ang Korte Suprema later, then the COMELEC will find a way to comply with the decision or order of the Supreme Court. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Ang inyo nakita karon mga kapuso mo ang sitwasyon diha sa Pilgrim Center sa Basilica Minore del Santo Niño niining ikasiyam nga misa sa unang adlaw sa Misa Novenario. 5:30 PM Mass kana mga kapuso ug bag-uhay pa lang kana nakasugod. Sa mga buot pang muapas, aduna pay misa karong alas 7 sa gabi. Kana ug uban pang mga balita sa pagbalik sa Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Gipaubos sa state of calamity ang lungsod sa Ubay, Bohol, human mikatap ang African Swine Fever o ASF tungod sa dauptang epekto niini sa local hog industry sa lalawigan. Gipalabang ang resolusyon sa Konseho sa Lungsod sa Ubay niadtong Enero 8 sa hapon, human tulo sa 44 ka mga barangay nakatala og mga kaso sa African Swine Fever. Nakatala ang lungsod og 127 ka mga animal deaths tungod sa ASF. Giila ang mga barangay sa Los Angeles, San Francisco ug Bulilis nga may kinatibuk-an nga 650 ka mga household nga nag-backyard hog raising nga apektado sa ASF.
because of the problems, no? Mga problema nga misulod na gid ang African swine fever sa lungsod sa Ubay. In fact, adunay tulo ka barangays na nga affected pagkakaroon. So mao nga mao po request sa 10 barangays, no, including ang mga adjacent nga mga barangays nga suportaran sila sa financial, labi na sa checkpoints o ubang pang mga logistics. Sa Executive Order No. 57, gimando ni Bohol Governor Erico Aristotol Umentado nga ipatuman ang moratorium of boar hire activities sulod sa 6 ka buwan aron mapugnan ang pagkatap sa African swine fever. Gihulagway nga apektado na usab ang lungsod sa Carmen sa ASF. Tungod niini, mas gihigpitan ang border checkpoint. Mukantidad sa 6 billion pesos ang hog industry sa lalawigan sa Bohol. 19 anyos nga lalaking working student nalandig sa Tambalanan human Dungaba samtang naninda sa sitio Seabreeze, Barangay Mactan, Lapu-Lapu City pasado alas 4 sa hapon niadtong Martes, Enero 7. Sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Police nga samtang naninda ang biktima, kalit lang miduol ang 4 ka mga lalaki ug sa way igong hinungdan gidunggab ang biktima sa usa sa naasoy mga lalaki gamit ang cutter. Nahiagom ang biktima og samad sa dughan ug sawang bukton. Samtang dali usab dayon nga maiskapo ang mga suspitsado. Nailhan na hinuon sa Lapu-Lapu City Police ang 4 ka mga suspitsado nga anaa na sa saktong panuigon nga managsuon og silingan ra usab sa biktima. Do identify na ning 4 ka managsuon nga suspect pero wala man sila ni surrender, wala sad sila na hot pursuit na to, possible ato lang ning pailan og regular filing. Human sa pagbukas sa relihiyosong kalihukan sa Fiesta Señor karong adlaw, ang kulturanhong kalihukan na usab sa Sinulog 2025 ang pagabuksan ug mang-adlaw nga gihulagway nga bonggang opening salvo. Samtang sa Enero 12 na ang Sinulog sa Kabataan sa Dakbayan nga pagasugdan sa Barangay Mabolo hangtod na sa Cebu City Sports Center. Anang report ni Alan Domingo. Ipahigayon og maadlaw ang official kick-off sa Sinulog 2025 diin unang himon ang Declaration Ceremonial Mass sa Basilica Minore del Santo Niño. Isunod dayon ang parada sa tanama stakeholders sa Sinulog Festival 2025 nga langkuban usab sa mga ahensya sa kagamhanan. Masaksihan usab ang dancing performance sa mga contingents gikan sa 15 ka mga tunghaan sa dakbayan sa Sugbo. Musubay kini sa Osmeña Boulevard padung sa Cebu City Sports Center alang sa pagbukas sa kulturanhong kalihukan sa Sinulog karong tuiga. January 10 mao ni ang opening salvo niya ang colleges and universities naana ni sila dito sa may Basilica niya mo to declare ang mayor for the opening of the dance of the Sinulog o celebration. So the cultural side of it. Sa pikas bahin gipahibaw sa Sinulog Foundation Incorporated nga sa Enero 12 adlawng Domingo ipahigayon ang Sinulog sa Kabataan sa Dakbayan nga salmutan usab sa mga contingents gikan sa nakadiyang barangay sa siyudad sa Sugbo. Sa unang higayon manukad sa Barangay Mabolo nga musubay sa Dan Imos hangtod na sa P. Del Rosario Liko sa Osmeña Boulevard dayon sa Cebu City Sports Center ang mga dancing contingents sa Sinulog sa Kabataan. Mag-start ni Mabolo. Kining kuan Dakbayan Kabataan karon Mabolo ni there will be a mass and a short program to honor and give tribute to the previous katong original yun nga Sinulog ni adto. Samtang iklaro ni Jojo Labella, ang Executive Director sa SFI, nga sa Sinulog sa Kabataan sa Dakbayan mudungan ang brass band competition. Diin sila ang mag-una nini. Ari sila sa Kabataan on the 12th. Pero mag-una ni sila diri kaya ari ni sila mag-start sa kareta kay layo naman sa dang Mabolo. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. 247 ka mga magtiayon ang nakapahimo sa libreng kasal nga gitanyag sa kagamhanan sa Dakbayan sa Talisay. Samtang karong gabi, adunay concert usab ang Talisay City Hall compound isip kabahin sa kalihukan sa Charter Day celebration. Ang report ni Femari Dumabo.
247 kaparisan na nakabenepisyo sa libreng kasal nga gipahigayo sa Santa Teresa de Avila sa Barangay Poblasyon, Dakbayan sa Talisay kagahapon sa hapon. Gilagway ni Mayor Samsam Gulyas nga kini na ang labing daghang parisan sa mga gikasal nga nakapahimo sa programa sukad gilusad ang programa sa Dakbayan sud na sa tulo ka tuig. Tipik kini sa kalihukan sa 24th Charter Day karong Enero 12. Libre ang tanan gikan sa pagkuha sa mga dokumento, pagpakasal sa simbahan hangtod na sa reception. Giusab ang basketball gym sa Lagtang nga nahimong maanindot kay nga reception nga daw usa ka hotel tungod sa manindot nga pagkadisenyo niini. Gawas niini giandaman usab ang bag-ong mga kinasal og lamian nga mga pagkaon ug may paletsyon pa. Aduna usab mga regalo gikan sa kagamhanan. Samtang karong gabi ang kapulisan ug uban pang ahensya sa gobyerno ang full force sa pagsiguro sa seguridad. Alang sa imong Charter Day concert diha sa dakong hawanan at bang sa Talisay City Hall. Gipahibaw ni Joy Tumulak, hepe sa City Toda, nga posibleng sirad-an ang usa ka lane sa Cebu South Coastal Road at bang sa Talisay City Hall karong gabi. Tungod kini sa posibleng pagsugwak sa mga tawo nga gimanabanang moabot sa kapin 20,000 nga mosaksi sa libreng concert. Giyawhag lang ang mananaw sa pagsunod sa mga do's and don'ts. Mayroon na tayong mga posting about po doon sa mga prohibited items na hindi po dadalhin. So, aside from those na may mga augmentation din tayo madedeploy, full force po pala ang kapulisan natin dito, ma'am, sa Talisay. Samtang iklaro ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga karong Domingo, Enero 12 pa ang Charter Day. Og dili holiday, ang karong adlaw nga Enero 9 ug ang Lunes, Enero 13. Ang atuan Charter Day celebration, which is usually a non-working holiday and usually walay klase para kaninyong tanan, is January 12. Unfortunately para kaninyo, January 12 today is a Sunday. So maunay sitwasyon karon, so January 9 bisag naatay kalihukan, that is not a holiday. Ubani clans gabutin og Rod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Sa buot mamahimong kabahin sa nag-unang leading broadcast network ng GMA Network, anay mga bakanting trabaho alang kaninyo. Sa mga interesadong aplikante, mamahimo bisita sa careers.gmanetwork.com alang sa dugang detalye. Wala may nasigpatan nga daotang panahon karon apan nagpadayon ang pagpasulabi karon sa shear line, amihan ug localized thunderstorms. Subay sa kasayuran sa Metro Weather, adunay kahigayunan nga masinati ang katagatag nga pag-uwan-uwan sa Subo, Bohol, lakip na ang pipila ka bahin sa Samar ug Leyte provinces. Posible usab nga uwanon ang nahabiling bahin sa nasod. Usa sa nakasinati sa grabing pagbundak sa kusog nga uwan ang barangay Kanyupay sa Borongan City sa Eastern Samar. Sa social media post ni Teacher Lorly Serenas, esposa sa DepEd Borongan City Division, iyang gihulagway ang kusog nga bundak sa uwan nga mihatod sa pagbaha sa barangay Kanyupay sa Borongan City. Gani matod ni Teacher Lorly, milapas na sa gitason sa taw ang giladmon sa baha ug misud na sa kabalayan. Wala pa'y detalye nga nahatag ang Borongan City Disaster Risk Reduction and Management Office sa kinatibuk-ang epekto sa pagbaha. ...42 anyos nga lalaki nakuhaan og 1 ka kilo og tunga nga gituhuang illegal nga droga sa bypass operation sa kapulisan. Nadakpan ang sospek sa may Swilig Avenue, Barangay Subangdako. Ang dinakpan nga giilang usa ka high-value individual giingong napriso na kaniadto gumikan sa kaso sa illegal nga drogas. Giingong makadispose kini og duha ngadto sa 4 ka kilo kada buwan sa ihang area of operation. Gibanabanang mobalor sa 10.2 million pesos ang nasakmit nga giingong shabu gikan sa dinakpan. Nagtuo nga gamay ni siya ang iya mga ma-dispose during sa monitoring ani niya. And karon nakuanan lang yun nga dako di ay dinaghanay di ay ang iya ma-dispose. So wala nay further monitoring ang ihimo sa atong intelligence office mo na nga didakop dayon kay og dili sad siya kuhaon ipadayon ang monitoring pasidaghan pa nga mas ma-dispose niya ng mga drogas o daghan sa gyud na mabiktima pod.
Kami, ang GMA Regional TV Balitang Bisda, kinatibuk ang puwersa alang sa mas na komisyon o mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Napukaan daw na mga kapuso, Fiesta Sinyo na. Maayong hapon mga kapuso.